you kaayo na nagpabilin din no sa among celebration karon in spite of gabi na siya. So thank you kaayo sa thank you kaayo na achieve good day successful good ato ang legit today and sa akong family kasi tapos father ni ha, yung beloved father. Wala na. Thank you for kaayo. And to Entrega family, Labrador family, Villa-Formosa family, and to Gangsan family, thank you. And thank you everyone. Wala ba ito, pasalamat sa tanan. Ako ang i-mention, kini nga group, this is my college friends, kani sila daho kay